हांवें म्हणलें आमचो सरकार येता तेन्ना व्हेरी नेक्स्ट डे 39A सेक्शन आसा तें आमी एबॉलिश करतले म्हणून हाजेर तुमचें मत? येस, वी हॅव सपोर्टेड इट. आमी सांगलां आनी आमचे पळय खरगे साहेबानूय तेंच सांगलां. सो आमी सगळेच सांगत आसा इमिजिएटली जाल त्या बरोबर 39A स्क्रॅप करपाची डिसिजन. त्या खातीर आमी सगळ्यांक वॉर्न करतात, डोंट ब्रायब दीस गव्हर्मेंट टू गेट युअर लँड कन्वर्टेड बिकॉज इट वील बी स्क्रॅप्ड. सर 6 महिने राहिलेले आहेत निवडणुकीला. अलायन्सची परिस्थिती काय आहे? अलायन्सचे टॉक्स आम्ही ऑलरेडी इनिशिएटिव्ह केलेले आहेत आणि या 2 दिवसात आज किंवा उद्या जसे कोणाला वेळ मिळेल म्हणजे स्पेशली RGP आणि आमचे आम आदमी पार्टी तांकां जेन्ना फावतले जाल्यार आमी आयज अरविंद केजरीवाल आसा तो गोंयांत आसा, सो तुमी तांकां बरयल्ले, सो तांचे कडेन रिस्पॉन्सिबल कारण डिसिजन मेकर तो सांगतलो. आमी नॉर्मली लोकल जे युनिट्स असतात तांचे कडेन आमी अलायन्साचें डिसिजन ती नॅशनल पार्टी जाता न्ही, ते नंतर आमचे अलायन्सचे डिसिजन अल्टिमेटली हायकमांड घेतलो, सगळ्यांचे दोगांचे हायकमांड घेतले. पंजाबमध्ये आप काँग्रेसच्या विरोधात, मग गोव्याची परिस्थिती आप संदर्भात काय करणार? गोव्यामध्ये आमी गोंयकारांक कितें जाय, गोंयकारांचो आवाज कितें आसा, गोंयकारांचो सेंटिमेंट कितें आसा, आमी तो फुलफील करपाचे प्रयत्न करता. आमकां आमी गोंया खातीर सद्याक चिंततात. ओके, आमी सद्याक गोंयचो विचार पयलीं करुया. गोवा सेव करपाक जाय, गोंय सांबाळपाक जाय, म्हणून गोंयकारांसाठी म्हणटा तुमी सगळे एक जाय. गोवा फॉरवर्ड संदर्भात काय असेल सर? गोवा काँग्रेस पार्टी तुम्ही ऑब्जेक्शन घातले ना, आमी जेन्ना खंयची पार्टी रजिस्टर जातात तेन्ना तांकां एक प्रोसेस आसता इलेक्शन कमिशनाचो. इट्स अ लेट डावन प्रोसेस. ऑब्जेक्शन मागतात जेंचे कडेन. सो त्या हेजे प्रमाणे आमी ऑब्जेक्शन फायल केल्ली, म्हणजे हांवें फायल केल्लें एज अ प्रेसिडेंट ऑफ गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी. 11 जुलय 2026 एक ऑब्जेक्शन फायल केलें. मागीर LOP युरी आलेमाव हाणें 27 जुलयाक फायल केलें आनी 2 ऑगस्टाक आनीक आमच्या फ्रंटलान फायल केल्ली. त्या भायर आनी खूब जाणांनी ऑब्जेक्शन फायल केल्ली आसा. आमकां ऑब्जेक्शन आसा तें गोवा काँग्रेस नांवाचेर. गोंयांत पॉलिटिकल पार्टी कितल्यो येवपाक शकतात, आमकां तेजेर कांयच प्रॉब्लम ना. इट्स अ डेमोक्रेटीक प्रोसेस. पूण तें मुद्दाम जावन गोंयकारां भितर कन्फ्युजन करप आनी वोट स्प्लीट करपाक BJPन एक षडयंत्र करप आनी ही पार्टी रजिस्ट्रेशन करपाक वयता आसतना गोंयचे जे AGची टीम आशिल्ली ती दिल्ली कितें करताली, म्हणजे हेजे फाटल्यान हेतू जो आसा ही गोवा काँग्रेस पार्टी रजिस्टर करपा खातीर इनिशिएटीव हो BJPन घेतला हो सारको क्लियर आसा. आनी जेन्ना ऑब्जेक्शन फायल करतात, कारण इट इज अ क्वाझी ज्युडिशियल प्रोसेस, म्हणजे ऑब्जेक्शन फायल करतकर ते ऑब्जेक्शन कन्सिडर जावपाक जाय आनी ते ऑब्जेक्शनाचेर तेणी स्टडी करपाक जाय. सो आमकां अशें दिसता की इलेक्शन कमिशनान ऑलरेडी डिसायड केल्लें आसा गोवा काँग्रेसीचे नांवाची आमचें नांव यूज करप आनी अनेक पार्टीक गोंयांक हाडप BJPक मदत करपाक. सो आमचो इलेक्शन कमिशनाचो वयलो विश्वास गेल्लो आसा, गोंयकारांचो गेल्लो आसा, देशांतलोय गेल्लो आसा. आमी पोंडा बाय इलेक्शन कशें करून इलेक्शन कमिशन आनी BJP पार्टी एक जावन कशें करून कॅन्सल केल्लें आसा तें आमी पळयलां. आमी चॅलेंज केलें जाल्यार इलेक्शन कमिशनान तेंचेच ऑर्डर बॅक करना, म्हणजे अशें जावपाकूच शकना. तेच नोटिफिकेशन काडटा इलेक्शन करचें म्हणून आनी तेजे नंतर ते बॅकआउट जाता तितूंतल्यान आनी फायट करतात आमी. सुप्रीम कोर्टान आमचें मॅटर आसा. सो आमचो इलेक्शन कमिशनाचेर विश्वास ना, कारण इलेक्शन कमिशन ही प्रोसेस फॉलो करपाकूच सोदना. सो आमी जो प्रेयर्स जो घातला की आमची जी रिप्रेझेंटेशन जी दिल्ली आसा, खास करून आमी 3 रिप्रेझेंटेशन डेटेड 11 जुलय, 27 जुलय आनी 2 ऑगस्ट हेंचेर ही एग्जामीन करची. आमची ऑब्जेक्शन कारण सिमिलर नांव आसा. नंबर 2 तितून भितर आमच्या ऑब्जेक्शनाचेर स्टडी जावची आनीक ती डिसिजन घेवची. दे शूड टेक अ डिसिजन on the formation of this party only after considering our objections. आनीक तेणी दुसरें कितें नांव प्रपोज करचें, आमकां कांय ऑब्जेक्शन ना त्या पार्टी आनी खंयचें नांव ऑब्जेक्शन. आनी आमी एक इंटरीम स्टे मागला, जो मेरेन आमची हें जायना त्या मेरेन त्या पार्टीक फॉर्म करपाक दिवची न्ही. तुमकां फक्त एकूच हें करता, आमची गोंयांत सगळे आमकां रिफर करता आसतना गोवा काँग्रेस म्हणून रिफर करता आनी हे आयचे आनी कालची न्ही. ज्या दिसा साकून आमी पार्टी स्टार्ट केल्या तेन्नाच्यान आमकां गोवा काँग्रेस म्हणटात. आमची सगळी सोशल मिडियाची हँडल्स, सगळे प्लॅटफॉर्म, आमचो हो पयलो म्हणजे घेता हो कितें हो आमचो इंस्टाग्राम.
आमी हेंय डॉक्युमेंट आमी हायकोर्टा कडेन धाडलेले आसात, आमी इलेक्शन कमिशना कडेन धाडलेले आसा. आमचो हँडल आसा ताका नांवूच गोवा काँग्रेस आसा आनी हो व्हेरीफायड हँडल ब्लू टीक. हो आमचो फेसबूक पेज. ह्या फेसबूक पेजीचेर आमचें नांव आसा गोवा काँग्रेस, अगेन व्हेरीफायड पेज. आनी आमी आयज आनी काल आनी 1 म्हयने पयलीं ना 2 म्हयने पयलीं जेन्ना सोशल मिडियान स्टार्ट जालें तेन्नाचे आमी हें यूज करतात. आनी हो आमचो एक्स, हाचेरूय बी आमचें नांव आसा गोवा काँग्रेस आनी थंय व्हेरीफायड टीक. सो गोवा काँग्रेस हें नांव गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीची बरोबर आयडेंटिफायड जाल्लें आसा. वोटर आमकां वळखतात, गोंयकार आमकां वळखतात, ते गोवा काँग्रेस म्हणून वळखतात. तातूंतल्यान ह्या नांवाची जर अनेक पार्टी फॉर्म जाली जाल्यार वोटरां भितर कन्फ्युजन जातलें आनी वोट स्प्लीट करतले. सो खरे तरेन डेमोक्रेसीक प्रोसेसाक बाधा येतली. आनी इलेक्शन कमिशनाचे तांचे ओन सर्क्युलर आसा, तांचे स्वताचेच गायडलायन्स आसात. कितें नांव जर सिमिलर दिसली जाल्यार तें नांव दिवप ना. सो आमी त्यांचोच कायदो फॉलो करपा खातीर आमी ऑब्जेक्शन फायल केल्लें आसा. गिरीश बाब तुमचे रजिस्टर्ड आसा गोवा काँग्रेस म्हणून इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कडेन? जेन्ना आमचे म्हणजे सिमिलर न्ही म्हणून हो प्रश्न केला तुमचे. एकूच मिनीट, हो मॅटर आसतो कोर्टान डिस्कस जातलो. हो मॅटर कितें आसतो इलेक्शन कमिशनान डिबेट जावपाक जाय.